kuwapata wale waandishi ambao wana leseni ambao wameruhusiwa na habari nini, idara ya habari idara ya habari maelezo, ambao kabisa wana leseni zao, wamekuwa wamefanyiwa tathmini, wanaonekana kwenye mchujo wako vizuri, wanaweza kutoa taarifa ambazo ziko sawa. Na umewataja watu muhimu sana. Tusipowapongeza watu kwa kweli hatutawatendea haki katika programu hii. Ukweli ulio wazi ni kwamba Tume ya Utangazaji Zanzibar kwa sasa inafanya kazi iliyotukuka. Inafanya kazi iliyokuwa kubwa sana. Napenda sana namna wanavyotutreat vyombo vya habari, kuanzia mafunzo ambayo wanatoa mara kwa mara, lakini pia Tume ya Utangazaji Zanzibar imekuwa si yule mzazi ambaye anapiga na kuumiza. Hapana, yeye ni mzazi ambaye anatumia busara. Mara nyingi panapotokea matatizo, panapotokea makosa, basi hutuweka kitako na kutuelekeza, lakini uzuri wanafikika. Maana yake muda wote milango yao iko wazi, ushauri, na ni watu ambao wanatutreat kama watoto wao kabisa wa kuwazaa. Lakini hata idara ya habari maelezo wanaongozwa na ndugu Salum Ramadhan, of course nayo pia wanafanya kazi kubwa sana ya kutuunganisha waandishi. Sasa hivi imekuwa tofauti, hakuna vile unaalikwa kazi na mtu ambaye hujui, unapigwa simu, lakini sasa hivi official idara ya habari maelezo wanafanya hiyo kazi, na taarifa zinatofika kwa wakati na bila ya upendeleo, kwamba chombo fulani ndo wakubwa sana ndo unawakuta huko. Sasa hivi yani unakutana na media unashangaa, ndio kwanza unaiona, na kwenye kazi kubwa tu tunakutana nao na tunabadilishana uzoefu. Kwa ni kitu kizuri, wanatuweka pamoja. Na tusipotumia wakati huu kuwapongeza, bila shaka tutakuwa tumewakosea kweli kweli sana. Na jambo jingine hapa umenikumbusha kwamba tukivipongeza hivi vyombo vyote hivi ambavyo vinahusika kuwatreat na kuweka vizuri waandishi wa habari,